Da li djeluje maliciozno ako kažem da me uopšte ne zanima sudbina Nikolasa Madura i ta priča američka, južna američka ili priča o Monroevoj doktrini i načinu na koji je u Karakasu uhapšen i kidnapovan predsjednik Venezuele. Da li to djeluje politički nekorektno ako ne vidim u tome nikakvo posebno prekretničko rušenje međunarodnog prava koje će izazvati velike potrese, pa svijet više neće izgledati onako kako je do juče izgledao, da će se otvoriti prostor da i druge države rade na sličan način i da će poslije ovog čina sve biti drugačije. Ništa se neće desiti, niti se desilo nešto novo. Dakle, oni koji prate događaje i koji se ne informišu na oficijalnim strancama pod kontrolom obavještajnih struktura, velikih sila, zapadnih sila prije svega, dakle, oni vide da se u stvari nije desilo ništa novo. Šta se novo u stvari desilo od momenta kada je Nikolaje Čaušesku i njegova supruga Elena, kada su ubijeni u Bukureštu, u Rumuniji, predsjednik Rumunije je ubijen nakon što je formiran nekakav prijeki sud koji je donio hitnu presudu da se streljaju predsjednik i njegova žena. Okrenuli smo glavu od toga, jeli? Ta priča nije nas zanimala, dakle, mi bismo razgovarali sada o Maduru, a da ne vidimo način na koji je ubijen Muammar el Gaddafi i na koji je rasturena njegova država Libija. Jer Libija nas ne zanima, Libija je Bliski istok, što bismo mi brinuli o sudbini Gaddafija kada on nije prvi arapski lider koji je na ovaj način ubijen. Zar nije Saddam Hussein obješen, prvo mrcvaren, ubijen i suđen od strane šiitskih sudija, njemu, predsjedniku Iraka koji je nelegalno svrgnut američkom intervencijom sa izmišljenim razlozima o postojanju nekakvih sredstava i oružja za masovno uništenje i tako dalje, što se potvrdilo, pokazalo se da je to laž. Da, u tom ubistvu je učestvovao i službeni Teheran, Islamska republika Iran, i tada su lagano namigivali američkim koracima i potezima koji su radili. Poslije su se bunili kada je na red došla organizacija Hezbollah pod njihovom kontrolom, kada su neki lideri Hezbollaha poput Hasana Nasrallaha, kada su neki njihovi generali poput Kasema Sulejmanija, kada je Fuad Šukr ubijen i tako dalje, ili kada je poginuo i njihov predsjednik kao slučajno u letu helikoptera. Ili kada su bombardovani na kraju krajeva. Da, mi ne govorimo o rušenju međunarodnog prava i kidnapovanju predsjednika države i nelegalnom svrgavanju predsjednika države nakon 5. oktobra i u Srbiji, činjenici na koji je praktično isporučen Slobodan Milošević u vojnu bazu Ora u Tuzli, pa iz Tuzle odveden za Hag, i način na koji je onaj koji je to uradio ili stojao iza toga, Zoran Đinđić, u ime drugih službi, njemačkih uglavnom, na kraju platio ceh obračuna između britanskih i njemačkih službi i na kraju i on bio ubijen. Dakle, tada nije srušeno međunarodno pravo. Oni koji žele govoriti o međunarodnom pravu neka pogledaju, dakle, ovu zemlju iz koje treba da govorimo, o Bosnu i Hercegovinu. Govoriti o značaju međunarodnog prava, istovremeno imate zemlju u kojoj 30 godina izabrani ili neizabrani stranci vam donose zakone, hiljade zakona, mijenjaju ustav, mijenjaju odnose, drže vas stalno u tenziji, kontrolišu vam pravosuđe, proganjaju vam političke lidere, režiraju sudske procese i trpaju u zatvore one koji smetaju. Dakle, nije bitno da li je u pitanju Fadil Novalić, muslimanski premijer, rodom iz Gradačca, koji je u okviru Stranke demokratske akcije djelovao, ili je riječ o predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, ili o Slavenu Galiću ili
zamjeniku direktora SIPA-e, Hrvatu. Dakle, uopšte nije to tema, nego tema je način na koji se kroz laži o međunarodnom pravu u stvari podvrgavamo jednoj nesmiljenoj kontroli i sada se od nas očekuje da u takvim uslovima mi donesemo objektivan stav. Na osnovu informacija koje ćemo pokupiti sa interneta, iz medija i tako dalje, koji su itekako kontrolisane. Jedno je sigurno, dakle, neće biti uvođenja sankcija Sjedinjenim Američkim Državama zbog ovoga što se desilo. Drugo, ovo nije presedan i nije događaj koji se desio prvi put. Čak na ovaj datum se desilo prije 36 godina kidnapovanje predsjednika Paname, generala Noriege. Dakle, upravo 3. januara, dakle, kao što je i ovaj događaj bio 3. januara 2026. ili kao što je 3. januara 2020. na Bagdadskom aerodromu ubijen Kasem Sulejmani. Kada pogledate te datume, kada vidite način izvođenja pojedinih operacija, dakle, onda vi vidite da to nije stvar nekakve nove administracije ili nekakvih novih planova, nego dugotrajne diplomatske borbe podržane obavještajnim strukturama, visokom korupcijom, podmićivanjem i igrama koje se igrale na tlu Venezuele, dok u stvari sami organi oružanih snaga i službi bezbjednosti nisu uhapsili svoga predsjednika, spakovali ga u paket i isporučili ga Sjedinjenim Američkim Državama, njihovoj Delta Force organizaciji, a po njih su onda, dakle, po taj paket su došli helikopteri, iz helikoptera su izašli predstavnici Delta Force, uzeli paket i odveli ga na brodove i na avione i prema Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, Maduro je uhapšen od oružanih snaga Venezuele, od onog ministra odbrane koji je galamio mi ćemo raditi ovo ili ono. On je taj, dakle, izdajnik, on je taj koji je to uradio. Saglasnost je dala, naravno, potpredsjednica koja se tu puno i nije pitala ni tada, kao što se ne pita ni sada. Ključnu ulogu su odigrale obavještajno-bezbjednosne, odnosno vojne strukture Venezuele. Izdali svoga predsjednika, sada tek treba da vidimo kolike su razmjere te izdaje i da li će Venezuela proći onim putem kojim je prolazila Srbija poslije 5. oktobra. Dakle, kada se dese takvi događaji, uvijek se prave paralele u istoriji. Dakle, ako pogledamo slučaj generala Simovića koji učestvuje u organizaciji 27. marta u vojnoj podršci nekim protestima i svrgavanju namjesništva i raskidanju Trojnog pakta i praktično ulasku, objavi rata Trećem rajhu, i kada vidimo da je taj general Dušan Simović sahranjen u Londonu, da je sahranjen u britanskoj uniformi i da praktično o tome nismo često razgovarali, niti nas zanimalo. Pogotovo nismo razgovarali nakon 5. oktobra, kada je Srđa Popović mlađi, čovjek koji je organizovao sav taj nered i haos, svrgavanje legalno izabranih vlada, pogotovo ove u Srbiji, a poslije učestvovao i u tom takozvanom arapskom proljeću, zato nagrađen da bude rektor Univerziteta St. Andrews, dakle drugog po starini univerziteta u Commonwealthu i u Velikoj Britaniji. Dakle, da li ga neko traži zbog toga? Dakle, njega koji je bio direktna, produžena ruka strane obavještajne službe i rušenja legalnih vlasti. Sada bismo, dakle, trebali da govorimo o Maduru, Južna Amerika je važnija od onoga šta se dešava nama, šta radi Christian Schmidt u Sarajevu glumeći nekakvog međunarodnog izaslanika koji ima kraljevske ovlasti, koji može da radi šta hoće, koji može da vam promijeni život. Ima jedan film snimljen 1973. godine koji se zove Zapadni svijet. Po tom filmu, dakle, kao osnov 2016. godine napravljena je serija Zapadni svijet u kojoj će se pojaviti veliki glumci
poput Anthony Hopkinsa, Eda Harrisa i tako dalje, i u kome će u stvari glavni lik biti izvjesna Dolores, koju glumi Evan Rachel Wood. U toj seriji vidjet ćemo najvažnije pitanje koje se postavlja praktično neljudima. Android domaćin, to je Dolores, dakle, i androidi domaćini se miješaju među ljudima, izgledaju kao ljudi, djeluju kao ljudi, ponašaju se, imaju programirano djelovanje i uopšte nije bitno šta oni rade. Uopšte nije bitno, dakle, šta oni mogu napraviti, jer oni su kontrolisani, nego je bitan način na koji ljudska populacija reaguje na pojedine njihove akcije. Dakle, na koji način doživljavaju. Ono pitanje koje se često postavlja glavnom liku, dakle, Evan Rachel Wood, odnosno Dolores, jeste pitanje koje njeni programeri joj stalno ponavljaju kao najbitnije pitanje. Da li razmišljaš o prirodi svoje stvarnosti? I to je najbitnije pitanje. Dakle, a da li ljudi razmišljaju o prirodi svoje stvarnosti ili ćemo se tako fatati rukama za neke događaje i pokušavajući ih razumjeti, izolovano od svega onog što se dešavalo zadnjih godina, zadnjih decenija, zadnjih vijekova ili što možemo pročitati u knjigama od prvih početaka pisanja naše istorije, istorije ljudskog roda. Dakle, ljudi su u principu više loši nego dobri. To ne znači da nema dobrih ljudi i da nema ljudi koji žele da čine dobro svojoj porodici, svojoj okolini, svojim komšijama, svom narodu, dakle, svim stanovnicima države ili susjedstva, susjednih država ili čovječanstva u cjelini. Dakle, takvi ljudi zaista postoje. Njihov glas je tih. Njihov glas je prilično ugušen upravo glasovima oficijelne matrice, oficijelne agende, onoga što mora se stalno ponavljati i što mora i na subliminalnom nivou da vam uđe u glavu i da postane dio vaše reakcije, čak i kada niste svjesni, dakle, da na pojedine događaje upravo tako reagujete. Ko je uhapsio Nikolasa Madura i šta će biti sa međunarodnim pravom? Šta će biti sa međunarodnim odnosima između velikih sila? Neće biti sukoba, neće biti ništa, ništa se novo nije desilo. Za Nikolasom Madurom neće plakati niko, pogotovo ne ovi koji su ga izdali u njegovoj Venecueli, ali nijedna država ne može na zastavu ljudskih prava i demokratskog upravljanja staviti sliku Nikolasa Madura. Dakle, u tom smislu neće ni njegove susjedne države, dakle, nisu baš tako oštro reagovali, više su razmišljali o tome mogu li oni biti sljedeći, hoće li sljedeći biti Kolumbija ili će biti Meksiko. Dakle, pa smo vidjeli potpuno odmjerene, slabe, bledunjave izjave na svim nivoima i priču koja je zamagljena upravo ovom retorikom. Međunarodno javno pravo. Kakvo međunarodno pravo? Od ropstva do kolonijalizma, do svih ovih operacija koje se izvodile na Bliskom istoku, na Balkanu, na istoku Evrope i od ovih ratova u kojima Zapad učestvuje. Ono što jeste zanimljivo, dakle, i o čemu bi možda trebalo razgovarati, jeste na koji način ovaj događaj je kreiran komunikacijom koja se dešava između tri vodeće sile na planeti. Dakle, da li je u Sjedinjenim Američkim Državama u stvari formulisala se ideja da Rusija i Kina neće reagovati ako Amerika uzme ono što joj pripada, ako u svome dvorištu uredi neke odnose, ako preuzme Venecuelu i njene naftne resurse, što jeste
stvarni razlog američkog djelovanja. Dakle, i ako su to možda i direktno i eksplicitno u stvari čuli od predstavnika tih velikih država da u stvari je najvažnije izbjeći međusobni sukob u okviru te tri države. Dakle, čini se da je politika nove američke administracije usmjerena ka tome, dakle, da se pošalje jasna poruka da Amerika ne želi rat sa Rusijom i sa Kinom i da će učiniti sve da do tog rata ne dođe, ali da će uzeti ono što joj pripada i što je uvijek uzimala i da će nastaviti sa istom politikom svoga obavještajnog i vojnog djelovanja koji podrazumijeva širenje uticaja, uzimanje Venezuele, možda poslije uzimanje i nekih drugih država ili stalni pritisaka na Kubu, na Nikaragvu, preuzimanje ili stavljanje pod nadzor Meksika, upravo pod teretom ovih događaja. Dakle, lakše je sada natjerati vlasti u pojedinim državama koje se protive američkoj politici da prihvate neka nova rješenja i tu vrstu kooperacije koja u stvari znači odricanje od pune suverenosti koju bi država trebala imati. Bitno je, dakle, da mi vidimo da sukoba velikih sila neće biti i da je to poruka koja se šalje. Ali kako je došlo do ovoga? Otkuda Amerika nakon Bliskog istoka u Venezueli? Hoće li se Amerika vratiti i napasti Iran? Zašto se o tome govori kao o pravom ratu koji bi bio pred nama, dakle, o nečemu što se ne bi moglo završiti na ovaj način i što se nije završilo ni prošle godine na ovaj način. Dakle, zašto se govori o tome dok se planira uzeti Grenland ili se planira uzeti nešto drugo, neka druga država, pacificirati Kuba, dakle, završiti priču sa komunizmom u Nikaragvi, odnosno socijalizmom, završiti priču sa Meksikom, dakle, ili sa neposlušnim državama. Gdje je u ovoj priči BRICS? Dakle, Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južna Amerika. Gdje su oni kad je riječ o organizovanom nastupu? Dakle, nema ih. BRICS se ovome ne referiše, iako predstavlja ekonomsko-političku strukturu, dakle, koja bi, pored toga što dijeli određene ekonomske interese, dijeli i određene političke ciljeve i političke vrijednosti. I to je vidljivo. Ali BRICS-a kao organizovane političke snage, međunarodne političke snage, dakle, koja promoviše međunarodno pravo, BRICS-a takvog, dakle, nema. Istovremeno, kada vidimo američku realizaciju ovih ciljeva, nema ni NATO-a. Dakle, nema ni Evropske unije. Amerikanci sada uzimaju ono što misle da im pripada i što hoće, u stvari, da uzmu sami. Pokazuju da to mogu sami da urade na razne načine, dakle, kombinacijom diplomatije, odnosno obavještajno-bezbjednosnih specijalnih operacija i vojnih struktura, direktnim djelovanjem u određenim državama, raznim vrstama pritisaka, sankcija, medijskih udara, negacijom demokratije u toj državi, pričama o narkokartelima itd. Tu se, u stvari, ništa nije promijenilo. Najbitniji rat na planeti ipak pokazalo se da je onaj koji se dešava u Ukrajini. To je za Rusiju egzistencijalno pitanje. I nije ni čudo što su Amerikanci, kada su projektovali ovakav rat, a oni su to uradili, predstavnici, mi ćemo reći, duboke države, predstavnici Bidenove administracije ili kako god to nazivali, moćni međunarodni krugovi, BlackRocka korporacija, dakle i nekih tajnih, polutajnih društava i tako dalje. Kada su projektovali ovaj rat i kada se donijela odluka o povlačenju iz Afganistana, kako bi se konsolidovale američke snage, u stvari razumljivo je da su Amerikanci prosto zaključili da nema BRICS-a kao značajnog međunarodnog fenomena ako na njegovom čelu javno, simbolički, dakle,
nije vojna moć Rusije. Ako je Rusija zauzeta svojim problemima, onda možete, dakle, da radite sve vrste poslova koje želite u cilju jačanja svog interesa, jer ste našli način da zaposlite Rusiju, da time praktično tu ideju multipolarnog svijeta kojoj nedostaje vojna moć Rusije, jer je ona angažovana na ukrajinskom blatu. Dakle, vi ste praktično paralisali i sve vaše kombinacije, sve američke kombinacije, svi američki planovi se baziraju upravo na toj činjenici. Dakle, da, Kina jeste velika ekonomska sila, ona je biološki snažna, ona na papiru ima ogromne vojne potencijale koji međutim nisu isprobani u realnom ratu. Oružje kinesko nije provjereno direktno na ratištu. Kineska strategija vojnog i obavještajnog djelovanja je apsolutno neadekvatna njenoj ekonomskoj moći. Ali Rusija bi mogla unošenjem svojih vojnih sposobnosti, vojnih tehnologija, oružja i strategije koje su isprobane u jednom teškom ratu, velikoj konfrontaciji sa Zapadom, sa 50 država na ukrajinskom tlu. Dakle, Ukrajina je samo platforma, Ukrajina je prostor na kome se ta bitka vodi. Dakle, nije Ukrajina sama učesnik tog rata, kao što vjerovatno nije ovi događaj najnoviji oko Kupljanska, u kojoj su Ukrajinci konačno krenuli u neku ofanzivu, a na kojoj se u stvari desilo da su Poljaci ubacili gotovo 20.000 vlastitih vojnika koji su u stvari povratili dio fronta oko Kupljanska, stabilizirali linije na 3 dana. A onda je Rusija konsolidovala se i dakle sada već opet sve ide onako kako je išlo na tom ukrajinskom frontu. Korak po korak, selo po selo, metar po metar, ali dok se to dešava upravo onako kako su Amerikanci predvidjeli, dakle dok traje taj egzistencijalni rat u kome Rusija učestvuje, BRICS stoji negdje u pozadini kao glavni nosilac tog multipolarnog svijeta, stoji negdje u pozadini, za sad se nema vremena za te ekonomske političke igre, iako je vrhunski domet bio ta trgovinska razmjena između zemalja BRICS-a ili zemalja koje bi ušle u BRICS, dakle i koja se ne obavlja ili nije nužno vezana za dolar, ali i dalje bi se svi oslanjali na te međunarodne sisteme, bankarske sisteme transakcije poput SWIFT-a, a to kontrolišu Amerikanci. Dakle, BRICS je stavljen na čekanje dok Rusija ne riješi svoje probleme. Zašto bi onda Amerika željela da se rat u Ukrajini završi mirovnim sporazumom? Da li razmišljaju ljudi u Rusiji o tome? Ako analizirate period rata u Ukrajini, da, Rusija je tu ostvarila veliku pobjedu nad 50 država. Ali dok se taj rat odvijao, Rusija je doživjela neke teške udare u Africi. Rusija je izgubila Bliski istok, saveznika Bašara el-Asada je potpuno izgubila. Rusija je izgubila Azerbejdžan kao zemlju koja je bila u njihovoj geopolitičkoj orbiti. Dakle, Alijev je zakoračio prema Amerikancima, Izraelu i Turskoj i obezbijedio njima snažna uporišta na Kaspijskom moru, što je za Rusiju i Iran strateški kamenčić jedan u cipeli nacionalne odbrane. Dakle, ozbiljan problem. A kao posljedica toga izgubljen je i Nagorno Karabah. Jermeni su se još čvršće oslonili na Francuze. Dakle, dok traje rat u Ukrajini, Amerikanci koriste priliku, rješavaju svoje probleme i istovremeno rusku politiku drže u stanju pasivnosti i kontrolisanog odgovora na njihove akcije retorikom, dakle, a istovremeno rade sve ono
što se oduvijek radilo. Biden je čak učestvovao u manje ekonomskih mjera i načina sankcionisanja i nova američka administracija je zadržala u potpunosti vojnu podršku ukrajinskoj vojsci. Centralna informativna agencija i dalje učestvuje u usmjeravanju, upravljanju, strateškom planiranju akcija ukrajinske vojno-obavještajne službe i čitavog obavještajno-bezbjednosnog sistema. Istovremeno obavještajni podaci preko SpaceX-a ili preko satelita u niskoj orbiti Ilona Muska i sve drugo Amerikanci stavljaju Ukrajincima na uvid, kao što njihovi avioni ili veliki dronovi Black Hawk lete stalno i prikupljaju podatke o rasporedu ruskih vojnih snaga, njihove mornarice na Crnom moru i slično. Dakle, u tom smislu američka pozicija prema vojnoj podršci Ukrajini nije se promijenila nimalo. Ona je potpuno ostala ista i ona je značajnija nego pozicija evropskih zemalja koje su puno glasnije, koje zahtijevaju i finansijsku podršku i oružanu podršku i sve to. Dakle, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države sebe predstavljaju u narativima kao zemlju koja u stvari želi mir u Rusiji. Zašto bi onda željela mir? Zašto bi Sjedinjene Američke Države poželjele da Rusija riješi taj problem? Polovično ili da ga riješi sa stanovišta maksimalnih interesa vlastite nacionalne bezbjednosti. Zašto bi oni u stvari ponudili to mirovno rješenje koje bi ogromne ruske resurse oslobodilo obaveze djelovanja na ovom frontu i preselilo ih na neka druga područja koja jesu dio nacionalnog interesa Rusije, pa i ovu Južnu Ameriku. Dakle, Madurov pad je upravo posljedica odsustva Rusije sa šire geopolitičke scene i činjenice da Rusija, koja ima najbolje organizovane snage, vojne snage i koja je čak i u oružanim sistemima, naprednim tehnologijama premašila na određen način sve zapadne zemlje, koja načinom proizvodnje oružja i opreme i načinom ratovanja pokazuje neke nove modele kopnenih operacija kojima se osvaja prostor bez velikih žrtava, svakodnevnim pomjeranjem naprijed, svakodnevnim djelovanjem koje nije nekakvo veliko junaštvo, nema herojskih epopeja o takvoj vrsti borbe, nego imate iscrpljivanje, svakodnevno, sistematičko djelovanje koje u stvari pokazuje da vi diktirate i tempo i dinamiku samog rata. I čini se da je Amerika, koja kaže da ne učestvuje u svemu tome, u stvari svjesna da kad je riječ o Ukrajini, tu se više ne može uraditi, osim zadržati taj sukob na tom nivou, tog dakle, intenziteta, pa čak i po cijenu da Rusija kontroliše tempo, a to znači brzinu rata, i da kontroliše dinamiku, to znači snagu dejstava, snagu djelovanja na terenu. Ali onda je Amerika slobodna da poduzima mjere koje poduzima. Eto tako je pao Maduro. Na isti način na koji je Bašar el-Asad pobjegao iz zemlje. Na isti način na koji je Nagorno Karabah pao. Sve te vojne operacije podrazumijevale su sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da kombinuju diplomatiju, obavještajne poslove i vojnu moć. I tu onda dolazimo do drugog problema. Ako smo konstatovali da Kina nema obavještajno-bezbjednosni sektor, pa ni oružane snage adekvatne svojoj opštoj geopolitičkoj moći i uticaju, a pogotovo ekonomskoj moći, onda to, nažalost, moramo reći sada i za Rusiju. Obavještajno-bezbjednosne strukture Rusije nisu na nivou položaja koji Rusija ima na međunarodnom planu, njene političke snage i stabilnosti koja proističe iz politike i koju na najbolji način simbolizuje predsjednik Putin, ni njene vojne moći
koju demonstrira praktično najveći vojni lider modernog doba Valerij Gerasimov. Obavještajno-bezbednosni sektor nije ni blizu ovog nivoa, dakle nije ni na koji način u rangu sposobnosti Rusije da nastupi na međunarodnom planu na način kako je to artikulisao opet najveći živi diplomata Sergej Lavrov. Dakle, imate tako snažne ličnosti velikog lidera, najvećeg lidera modernog doba Vladimira Putina, imate najvećeg vojnog komandanta Valerija Gerasimova, imate najvećeg diplomatu Sergeja Lavrova i onda vidite da u stvari u obavještajno-bezbednosnom sektoru nešto nedostaje. Kad je riječ o strateškom planiranju, kad je riječ o formulaciji nacionalnih interesa, kad je riječ o razumijevanju vitalnih, dakle egzistencijalnih interesa Rusije, strateških interesa Rusije ili taktičkih interesa Rusije, tu je obavještajno-bezbednosna struktura Rusije adekvatno postupila i radila te procjene, te analize na najvišem nivou. Ali kad je riječ o operativnom planiranju, kad je riječ o načinu na koji vi izvlačite konsekvence iz vlastitih strateških planova, orijentacije, pa i Putinove doktrine, tu vi onda predlažete najteži put za Rusiju. Zašto se u stvari čini da Rusija u realizaciji vlastitih interesa uvijek bira najteži put? Da, u strateškom smislu projekcija tog puta je pravilna i Rusija će biti nesumnjivi pobjednik u realizaciji tih strateških ciljeva, ali zašto mora biti na najteži način? Zašto pobjede u Ukrajini i rat koji traje 4 godine, dakle, moraju izazivati poraze na nekim drugim tačkama o kojima nećemo govoriti? Nagorno Karabah je veliki poraz u odnosu na partnerski, bratski jermenski narod, bez obzira što vodi taj zapadni klovn Pašinjan, dakle što sada vodi Jermeniju. Pitanje odnosa između najstarije hrišćanske pravoslavne zajednice koju Jermeni predstavljaju, dakle i ruskog pravoslavnog naroda koji je veći nego svi zajedno drugi pravoslavni narodi, dakle koji jesu temelj pravoslavnog hrišćanstva. Dakle, bez Rusa ne bi bilo pravoslavnog hrišćanstva, nego bismo svjedočili tom konvertitstvu, unijatstvu, vidjeli bismo način na koji su Rumuni razumjeli svoju ulogu, vidjeli bismo djelovanje tih vaseljenskih patrijaršija, dakle koje je razorno po pravoslavno učenje, i vidjeli smo njihovu spregu sa vatikanskim krugovima, dakle i onda bismo zaključili da u stvari bez Rusa ne bi bilo pravoslavlja, a da početni korak u pravoslavlju u stvari su činili Jermeni. Jermeni su doživjeli strateški poraz od Azerbejdžana. Dakle, i nije sukob Alijeva, dakle i činjenica da su pojedini ukrajinski dronovi dolazili preko Kaspijskog mora i preko Azerbejdžana, napadali neke ruske položaje, nego je pitanje, dakle, na koji način će Sjedinjene Američke Države djelovati na drugim tačkama neposrednog ruskog okruženja dok oni rješavaju ukrajinsko pitanje. Da li je Kazahstan na redu? Šta će se desiti sa nekim drugim državama? Da li će Moldavija i Gruzija, dakle, izgubiti onaj princip i način kretanja kakvi su imali zadnjih 10-ak godina, koji bez obzira na određenu vrstu rusofobije stimulisane sa Zapadom, kontrolu izbornih procesa i način na koji se djelovalo, ipak je bilo kontrolisano, ipak je bilo zaustavljano na određenoj tačci. Da li će to i dalje biti tako dok je Rusija zauzeta ratom u Ukrajini? Odnosno, da li je partnerstvo svjetskih lidera zaista iskreno ili je zasnovano upravo na tome da se kroz komunikaciju sa Xi Jinpingom smanji prisustvo Kine u ukrajinskom ratu, kako bi taj rat trajao još neko vrijeme i kako bi se Rusija zadržala u njemu i kako bi Amerika imala
u stvari tu manevarsku moć na široj geopolitičkoj tabli i zaposjela određene pozicije koje će je nepovratno učiniti glavnom globalnom silom. Zato Amerikanci ne odbacuju Evropsku uniju i NATO. Ali u ovom slučaju oni žele da kada budu obnavljali formate međunarodne saradnje i partnerstva u okviru zapadnog svijeta, od koga oni ne odustaju, oni žele da jasno pozicioniraju Sjedinjene Američke Države kao državu iznad svega. Amerika iznad svega, Amerika iznad svih. Dakle, u potpuno novim okolnostima zemlje Evropske unije moći će biti dio tih integracija i to neće biti ovaj način na koji je funkcionisao NATO, u kojoj svaka članica može blokirati pojedine odluke ili je način na koji u okviru pojedinih integracija možete uticati na ponašanje Sjedinjenih Američkih Država ili način na koji u pojedinim akcijama i vi učestvujete sa Sjedinjenim Američkim Državama pa dijelite plin u Libiji, u Siriji, u Iraku. Dakle, ne, Amerika to više ne želi. Amerika želi sada u ovoj fazi, dakle, a to je faza koja će trajati narednih 10 godina, koja je projektovana kao faza sadržana u strategiji nacionalne odbrane, najnovijoj strategiji koju treba pravilno iščitati i razumjeti, ne kao skup parola, nego kao skup konkretnih operativnih radnji, dakle, na koje odgovore moraju dati obavještajno-bezbjednosne strukture. Ako vi imate neadekvatnu moć obavještajno-bezbjednosnog sektora, a imate sve mehanizme prikupljanja informacija i njenih analiza, imate sve mogućnosti za strateško planiranje, ali kada dođete do operativne izvedbe, eto loše realizacije. Zašto je realizacija američkih operativnih ciljeva efikasnija, brža, dinamičnija? Kako se desilo da se upadne u državu koja ima 30 miliona stanovnika, koja ima ozbiljne oružane snage, ojačane sredstvima protivvazdušne odbrane i raketnim sistemima, raznim i iz Rusije i iz Kine, ojačane novom avijacijom, suhoje? Zašto sve to nije pokrenuto uopšte? Zašto ni jedna praćka nije opalila na američke helikoptere koji su došli u stvari samo da pokupe teret, da uzmu predsjednika koga su uhapsile njegove oružane snage? Dakle, taj model djelovanja koji je nezamisliv za Rusiju i Kinu, jer podrazumijeva korupciju na najvišem nivou. Vi biste morali imati mandat da na diplomatskom polju pregovarate na taj način, da potkupljujete pojedine strukture u okviru nekih država, da potkupljujete lidere, da im dajete novac, da im dajete imovinu, da obezbeđujete protivnike, da podržavate u stvari neke protivničke elemente u okviru političkih sistema. Rusija to ne radi. Rusija ni na koji način nije u stvari podržala ni jedan pokret i ni jednog političkog protivnika kako bi destabilizirala bilo koju zapadnu zemlju. Zašto? Zato što njene obavještajne strukture ne djeluju na tom polju, ili nisu sposobne ili ne žele da djeluju na tom polju. Nemaju ulaznicu, nemaju mogućnosti da djeluju. Dakle, zato ta fama o ruskoj malignoj moći zasnovanoj na KGB-ovoj doktrini koja se evo preselila u djelovanje ili FSB-a ili se preselila u djelovanje Ruske vanjsko-obavještajne službe ili GRU-a. Dakle, to su besmislice i to je zapadna propaganda koja u stvari nema nikakvog smisla. Rusija mora ojačati obavještajno-bezbjednosne potencijale kako bi na terenu imali uporište za izvođenje upravo ovakvih kombinovanih operacija. To je ono što se mora naučiti iz ovoga djelovanja. Dakle, kako pokrenuti rat Indije i Pakistana zbog nekog graničnog spora koji traje 30-40 godina. Kako sukobiti Pakistan i Afganistan? Kako Tajland i Kambodžu gurnuti na granici Kine, da malo gužvaju, da malo izazivaju nestabilnost i da Kina se bavi time. Kako naoružati Tajvan i prisiliti Kinu da organizuje vojne vježbe, da obilazi, da glumi blokadu Tajvana, iako svi znaju da Kina neće vojno intervenisati u Tajvan.
Bez obzira gdje je Amerika bila, šta je radila, na koji način djelovala. Dakle, Kina će čekati jer Kina Tajvan smatra svojim suverenim teritorijom, tamo je kineski narod, Han narod, dakle i prema tome Kina će čekati taj trenutak. Ali koja će cijena biti na kraju toga što je Tajvan prostor pod snažnim geopolitičkim uticajem Sjedinjenih Američkih Država i Japana. Instrument te dvije politike i ta dva interesa koji su jedinstveni, identični u odnosu na Kinu. Eto, ta pitanja otvara slučaj Maduro. Efikasnost američkog djelovanja, kombinovana diplomatija, obavještajno-bezbednosni poslovi i vojna sila, korupcija, potkupljivanje, podmićivanje, prijetnje i tako dalje na međunarodnom planu koje Amerika radi i odsustvo ozbiljne reakcije svih poznatih međunarodnih aktera. I onda će neko reći ovdje međunarodno pravo, ne postoji međunarodno pravo u svijetu u kome živimo, dakle, priroda naše stvarnosti je upravo takva. Ne samo da omogućava ovakav način djelovanja, nego da prosto takav način djelovanja je svakodnevica, a ne incident. To je sistemski pristup velike sile, a ne nešto što je palo sa neba. Evo, desilo se i to. Ne, to se stvarno dešava. Ubistvo Salvadora Allendea 73. godine. Dakle, način na koji ciljni helikopteri sleću na rezidenciju predsjednika Čilea. Činjenica da je vojska već krenula na tu rezidenciju, da su lojalni bili predstavnici ličnog obezbeđenja Salvadora Allendea, pa su pružili otpor, da je u tom otporu učestvovao lično predsjednik Čilea i da je ubijen tada. I onda slijedile su decenije Pinochejeve diktature u Čileu. Je li svijet razumio taj događaj i sve one diktatore u Latinskoj Americi, u Južnoj Americi, koje su Amerikanci sa svojom centralnom informativnom agencijom instalirali? Na koji način u stvari mi govorimo o Monroeovoj doktrini? Da li razumijem šta je Monroeova doktrina? Dakle, to je u stvari nešto što treba da nam odvuče pažnju, svakako, jer prvo prije gotovo 200 godina, dakle 1823. godine, James Monroe je u svom drugom mandatu na 7. obraćanju iznio osnovne principe političkog, odnosno geopolitičkog pristupa Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, on nije autor tih principa i načina na koji će djelovati u susjedstvu na američkim kontinentima. Autor je u stvari državni sekretar John Adams. Ali 20-30 godina poslije tog govora taj koncept je nazvan Monroeovom doktrinom. Doktrinom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Jamesa Monroea. On podrazumijeva, dakle, pomoć oslobodilačkim grupama u rješavanju kolonijalnih uticaja i djelovanja evropskih kolonijalnih sila, prije svega Španije i Portugalije, praktično i podvlači da je interes Sjedinjenih Američkih Država vezan za oba američka kontinenta, i Južnu Ameriku i Sjevernu Ameriku, pa i Srednju Ameriku, dakle, ako je odvojimo od ova dva kontinenta i predstavimo kao poseban entitet. I ništa više od toga. Dakle, i poslije smo u nekim akcijama vidjeli način na koji su ekonomski interesi u stvari pravdani ovom geopolitičkom orijentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ovdje je riječ o geopolitičkoj projekciji američkog predsjednika od prije 200 godina, a ne o interesima da ovladate naftnim rezervama Venezuele i njenim geostrateškim položajem, dakle, koji bi snažno pritisnuo Karibe i pritisnuo druge zemlje američkog kontinenta, ostvario uticaj na zemlje koje su već zakoračile prema BRICS-u, prije svega ostvario snažniji uticaj na sam Brazil, koji se praktično graniči sa svim zemljama
ovog južnoameričkog kontinenta, gotovo sa svim zemljama. Dakle, kad pogledamo te činjenice, onda možemo vidjeti da projekcija američke moći na cijeli svijet nije se promijenila. Ciljevi da se upravlja svijetom, dakle, ali sređivanje stvari i odnosa na strateškim tačkama svoga interesa ne podrazumijeva da je Amerika odlučila da podijeli svijet na zapadnu hemisferu kojom će ona kao upravljati, na dijelove jugoistočne Azije u kome će dominirati Kina i na Euroaziju u kojoj će dominirati Rusija. Šta te fraze koje evo čujemo kao projekciji Nove Jalte, šta te fraze u stvarnosti znače? Pogledajte sami, ako Amerika zadrži uticaj koji na Pacifiku ima preko Japana i Južne Koreje, ako njeno djelovanje na Filipinima u stvari podrazumijeva ograničavanje ruske vojne moći na jugoistoku Azije, ako ona snažno utiče na ponašanje Indonezije, ako može da utiče na politiku Malezije. Dakle, šta to onda znači? Evo, mi odosmo zapadnu hemisferu, a evo Kini jugoistočna Azija, ali u kojoj ćemo mi kontrolisati najznačajnije zemlje jugoistočne Azije. Pa među njima ćemo uticati i na Tajland, a djelimično i na Kambodžu. Dakle, ili šta znači priča o Evroaziji koji će kontrolisati Rusija, ako se Rusiji čini sve da se ne dozvoli da ovlada Ukrajinom i da završi taj rat, kako bi dobila neki nove mogućnosti djelovanja na širem međunarodnom planu i realizovala ideju multipolarnog svijeta. Bez Rusije to ne, Rusija je lider. Rusija je garancija tog novog multipolarnog svijeta. Ako Rusiju zabavite u ukrajinskom blatu, zadržite je tamo, onda od multipolarnog svijeta nema ništa. Odnosno, multipolarni svijet je samo diskusioni klub i sredstvo neke međunarodne trgovinske razmjene u kojoj zemlje u okviru te paralele koja se zove BRICS mogu međusobno da sarađuju i da odnose i račune među sobom plaćaju na drugi način u jednom drugom finansijskom sistemu. Ne više od toga. To nije dovoljno da bi se stvorila ravnoteža moći na globalnom planu i da bi se zauzdala ta američka ekspanzionistička, imperijalna uloga koju oni žele. Oni više ne žele da budu predvodnici, oni žele da budu apsolutna supersila koja će imati svoje poslušne partnere, poslušne entitete, poslušne međunarodne strukture, formate, dakle, koji će međutim primarno izvršavati ciljeve i zadatke koji im se postave iz Vašingtona, odnosno iz krugova finansijskih, ekonomskih, međunarodnih, korporacijskih, obavještajnih i tako dalje. Sve to što američka vojna moć podrazumijeva kao kombinaciju. Dakle, i finansijska moć dolara i razni mehanizmi međunarodne kontrole i sankcije koje Amerika unilateralno, dakle, zavodi bez Ujedinjenih nacija kao posebnu mjeru, sankcionisanje pojedinih ljudi, pojedinih lidera, pokretanje sudskih procesa i način na koji će Sjedinjene Američke Države suditi Maduru u Sjedinjenim Američkim Državama po američkom zakonu. Kako može neko ko nije iz Venezuele zakoračio nikad u Sjedinjene Američke Države počiniti krivično djelo na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, odnosno biti predmet sankcionisanja od strane američkog zakonodavstva? Šta to onda znači? Američko zakonodavstvo predstavlja sistem međunarodnog prava. Dakle, ono nije onda teritorijalno vezano na Sjedinjene Američke Države. To onda znači negiranje ustava Sjedinjenih Američkih Država, negiranje uloge Ujedinjenih nacija, negiranje svega toga. To je moguće sve raditi dok Rusija ne završi ovu priču u Ukrajini. Pa zašto bi onda Sjedinjene Američke Države pomogle da se ukrajinska priča završi? Dakle, da li Rusija može razumjeti da nije prirodno, uopšte nije prirodno da Amerika radi u korist svoje štete? Da čak i kada odmiče
zemlje Evropske unije, što jeste pozitivan pomak. Dakle, nova američka administracija je napravila desetine pozitivnih političkih koraka, ali na planu globalne hegemonije to se nije ništa promijenilo. Dakle, tu ne treba imati iluzije. Na planu globalne hegemonije i dalje su primarno kao problem i Rusija i Kina. Međutim, ovaj put je problem i Evropska unija zbog svoje ekonomske moći. To je drugi ekonomski sistem po nekakvoj snazi bruto dohotka i naravno da Amerika želi i taj sistem da zauzda na određen način. Dakle, u tom smislu bilo bi dobro izvući paralele. Šta ovaj sistem ratovanja koji je Jugoslavija primijenila svojevremeno? Dakle, Jugoslavija, njeno razbijanje u stvari je to prvo direktno, otvoreno, javno kršenje međunarodnog prava. Poslije toga ništa više nije bilo isto. Poslije onog sramnog dokumenta, onog Francuza, penzionera, bivšeg predsjednika Ustavnog suda Badintera, i poslije one prve rečenice u kojoj je napisao Jugoslavija više ne postoji. Dakle, način na koji on vidio završetak jugoslovenske krize garantovao je na širem međunarodnom polju da će poginuti 150.000 ljudi, da će iz Jugoslavije nastati nekakve nerazvijene, slabe državice, zavisne, međusobno sukobljene, dakle, beznačajne i tako dalje. I da ona mogućnost koju je Savezna Republika Jugoslavija kao ostatak SFRJ-a, kao negacija SFRJ-a, u stvari kao nešto što je trebalo da u stvari sačuva onaj značaj koji je Srbija imala na Balkanu i koji joj objektivno pripada u istoriji, dakle praktično zadnjih više od 100 godina, dakle da će se taj značaj zadržati. Ali nije se zadržao. Zašto? Zašto je vojska koja je bila najorganizovanija, najsposobnija u tom momentu, koja je bila respektovana i od samog NATO-a, zašto ta vojska nije zabilježila vojne pobjede? Dakle, zašto u stvari je protjerana iz Hrvatske, zašto je istjerana iz Slovenije, zašto je poražena u Crnoj Gori, izbačena i od politike i tako dalje. Kako se desilo? Koja je u stvari greška koju je svakodnevno ponavljao Slobodan Milošević i da li takve greške u takvom ponašanju vidimo, dakle, u ovom slučaju Ukrajinskog rata? U stvari, ako imate vojnu moć, zašto je ne koristite? To je bila najveća greška, dakle, Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, što nikada nije koristio objektivnu vojnu moć koju je imao, nego je ona bila sputana iz raznih razloga, pod utjecajem zapadnih zemalja, određenih vrsta pritisaka, on je prihvatao razgovore i postojao je mehanizam u kome se ispoljavanje te moći kontrolisalo. Da li se na isti način sada kontroliše raznim vrstama zapadnog djelovanja, pa i djelovanjem nove američke administracije, ruska vojna moć koja je objektivna, koja je evidentna? Dakle, Rusija ne pokazuje onu vojnu moć koju ima u samoj Ukrajini. Pokazuje je kao sposobnost vođenja dugotrajnog iscrpljujućeg rata i sposobnost da očuva stabilnost u svome društvu, da industrija Rusije prati, prilagodi se toj ratnoj ekonomiji, da snažno prati i da Rusija je sposobna da održi stalno nivo pritiska, dakle, na protivnika koji se iznova ponavlja i na taj način melje vojnu moć, u stvari vrši ono što je proklamovano kao strateški cilj, demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. Njena, u stvari, uvođenje u sistem koji ne bi bio NATO sistem, njeno isključivanje iz te vrste zapadnih vojnih integracija. Ali zašto mi ne svjedočimo stvarnoj vojnoj moći Rusije koja jeste? Zato što postoje određeni međunarodni dogovori i postoje određeni međunarodni pritisci da se ta moć ne manifestuje nikada u svojoj punoj snazi, kao što je Milošević svojevremeno pravio te greške. Čini se da na međunarodnom planu i na planu ratovanja sada Rusija konstantno ponavlja te greške iz istih razloga. Vodeći taj rat koji je za nju egzistencijalan, u stvari izgubila je mogućnost snažnijeg djelovanja, jer čitav obavještajno-bezbednosni sektor mora u stvari
biti dio sistema odbrane. Mora i prikupljanjem i analizom informacija i distribucijom tih informacija na najvažnija mjesta odlučivanja. Dakle, mora biti najvažniji oslonac samog rata u Ukrajini. Kada ste oslonac samog rata u Ukrajini, niste više oslonac na širem geopolitičkom planu, ne možete zaštititi ni Nagorno Karabah, ne možete zaštititi Bašara al-Asada, partnerski režim u Siriji, ne možete zaštititi ni Nikolasa Madura, predsjednika Venezuele, niti možete na bilo koji način pomoći u stvari svojim partnerima da sačuvaju vlast i uticaj ako Amerika krene na njih. Amerika kad kreće svim resursima. To nas posjeća na ideju Blitzkriega. Hitlerova ideja Blitzkriega je u stvari na isti način razvodnjena u ratu, zahvaljujući sposobnostima tadašnje Crvene armije i Sovjetskog saveza da se suprotstavi i da Treći rajh prisili na dugotrajni i iscrpljujući rat. U tom smislu je rat u Ukrajini u potpunosti razumljiv. On je dio starih, provjerenih strategija koje dovode do pobjede. Ali ovdje pobjeda u jednom ratu ne znači pobjeda na širem geopolitičkom planu. Znači, zašto bi neke druge aktivnosti koje Rusiju pozicioniraju kao supersilu u ovom svijetu, zašto bi te akcije bile obustavljene i zašto bi u stvari prečutno Rusija gledala kako Sjedinjene Američke Države projektuju svoju moć tamo gdje je nije bilo, gdje je bila zanemarena i kako to rade brzim, efikasnim akcijama. Zato stalno se postavlja pitanje šta je sljedeće. Niko ne postavlja pitanje ko će to spriječiti, ko će to zaustaviti, kakve svrhe imaju sva ta saopštenja i sada razgovor da vam govorimo o moralnom aspektu hapšenja Nikolasa Madura i o tome šta je Trumpova Amerika uradila. Evo, nije izazvala rat. Evo, zadovoljila je vlastite interese. Evo, uspjela je da organizuje snage unutar Venezuele da uhapse vlastite predsjednika. Uspjela je da projektuje izdajnike u okviru jedne države koja ima 30 miliona stanovnika i istovremeno ima najveće naftne rezerve, a ne živi baš ni u demokratiji, ni u blagostanju, nego je prilično siromašna zemlja, uprkos svim tim naftnim rezervama, koje eto nisu nešto koristile za standard, za popravljanje uslova života stanovništva. Dakle, ko se raduje sada među stanovnicima, ko se ne raduje, ko snažno podržava Madura, ko žali za Madurom, dakle, takvih snaga bez sumnje ima u samoj Venezueli. Ali ne vidimo na međunarodnom planu da će bilo ko poduzeti bilo kakvu akciju zato što je Maduro odveden iz svoje predsjedničke palate, kidnapovan, dakle, i što mu se sudi po zakonu koji praktično ne može sebe predstaviti kao aspekt međunarodnog prava. To nije međunarodni zakon. Američki zakoni bi se trebali odnositi na američke građane. Ako možete suditi predsjedniku države sa drugog kontinenta, možete suditi bilo kome. Samo ga dovedete u Ameriku. Uhapsite ga, dovedete u Ameriku. Ali to je isprobano već na Panami, to je isprobano na Norjegi. General Noriegi. To je isprobano na mnogim drugim situacijama, dakle i ova situacija oko Madura nije po tome nikakav presedan. Amerika će nastaviti da projektuje svoju moć na druge zemlje, da je učvršćuje tamo gdje ona se čini nestabilnom, ona će učiniti sve da taj pritisak koji su udruženo na određenim tačkama napravili Rusija, Kina, koristeći Euroaziju ili koristeći ŠOS ili koristeći BRICS i tako dalje, da taj pritisak smanji, istovremeno će se truditi da raspravlja i da vodi dijalog o tim mirovnim rješenjima u kojima će jedan plan biti stavljen pred Rusiju, a onda će se o drugom planu raspravljati sa Zelenskim. I onda će Zelenski mijenjati kao taj plan, Rusija će imati svoj plan i onda će svi govoriti o tome da je problem u stvari što ni Rusija ni Ukrajina ne žele završiti rat, a samo žele taj rat da završe Sjedinjene Američke Države. A ne žele. Zašto bi ga završile? Zašto bi Sjedinjene Američke Države završile rat koji im daje tako neviđen manevarski prostor na širem geopolitičkom planu? Zašto bi one oslobodili potencijale Rusije da nastupi na širem međunarodnom polju, jer očito vezanost za ovaj ukrajinski front parališe Rusiju
na širem međunarodnom planu. Možete nastupiti u okviru tih međunarodnih formata, djelovati u Ujedinjenim nacijama, možete davati neke važne izjave, možete komunicirati sa pojedinim liderima, uticati na njihove izjave. Ali to ne zaustavlja Ameriku u realizaciji njihovih interesa. I to je neće zaustaviti ni u narednom periodu. Dakle, da, Sjedinjene Američke Države su formulisale svoju politiku da po svaku cijenu se izbjegne sukob najvećih sila, Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Ali to ne znači da će se odustati od ciljeva koje Sjedinjene Američke Države imaju, a ti ciljevi jesu Amerika u novom dobu, Amerika, dakle, američka moć i sposobnost da se upravlja svijetom, da se pozicije, snažnije pozicije izgrade za neke buduće odnose kada Rusija, dakle, ponovo izađe na političku scenu, na širu političku scenu i kada završi taj rat. Do tada će ovaj rat i dalje trajati. Dakle, svi pokazatelji koji se u Rusiji zbrajaju vezani za ovaj rat, dakle, koji podrazumijevaju da vi analizirate ekonomske prilike u zemlji i opštu stabilnost društva, dakle, političku i društvenu stabilnost, na koji tretirate vojne operacije, žrtve, način djelovanja, isprobavate nove raketne sisteme i djelujete. Dakle, taj način matematike koja je okrenuta prema Ukrajini, dakle i prema ukupnoj stabilnosti same Rusije, u stvari ne podrazumijeva geopolitičku matematiku šire geopolitičke table, na kojoj se dešavaju, evo, takve stvari poput hapšenja Madura i dešavat će se i dalje. Dakle, sve druge stvari koje će Ameriku učvrstiti u poziciji njene super moći. Dakle, šta će uraditi Kina, Brazil, šta mogu uraditi Kina, Brazil, Indija ako tu nema predvodničke moći samog liderstva same Rusije, ako je Rusija zauzeta u Ukrajini. Dakle, u tom smislu događaji oko Madura nisu početak ničega, oni samo pokazatelj. Dakle, oni mogu poslužiti kao detektori nekih stanja, nekih prilika, možete određene zaključke izvesti, ali pričati o tome da je ovo sada neka nova prekretnica, da je ovo nekakav novi događaj koji baca svjetlo, dakle, na propast međunarodnog pravnog poretka, to je besmislica. Još uvijek je ovo svijet u kome postoje kolonije, još uvijek je ovo svijet u kome Zapad nesmiljeno tiraniše, teroriše druge države u kojima vrlo često je nastupao organizovano. Sada su Amerikanci pokazali sposobnosti moći da to rade sami, dakle, i da poslije to nametnu u sklopu stvaranja novih ugovora sa svojim partnerima. Da, prvo će izgraditi ta američka pozicija, dakle, onda će se praviti šire partnerstvo i da bi do njega došlo, vidimo kakve će reakcije biti. Evo reakcije iz Evrope. Neko osuđuje, žali, neko kaže da to nije u redu, da Maduro bude uhapšen i tako dalje, da je to ipak akcija bez presedana. To nije tačno. Dakle, to nije tačno. Te riječi ne znače ništa. Dakle, to je način odvlačenja pažnje. O tome je u svojoj knjizi 1984 George Orwell, dakle knjizi koju je izdao 1949. posle Drugog svjetskog rata, kroz lik Anthony Smitha u stvari sve objasnio o načinima na koji se manipuliše i informacijama, na koji se manipuliše osjećanjima, na koji se vrši manipulacija dvoumljem, dakle da možete istovremeno podržavati jednu stvar i drugu stvar, da možete osuđivati ovu akciju i istovremeno podržavati sve druge akcije koje su identične ovoj akciji, da možete reći ovo nije u redu kada to radi se na ovaj način, a u stvari vam ne smeta kada se to uradi na nekom drugom mjestu prema nekim drugim državama i ne vidite da je to u stvari jedinstveni sistem ponašanja velikih zapadnih sila. Dakle, da one nisu promijenile ni filozofiju, ni logiku vlastitog postojanja. Ona podrazumijeva brutalnu eksploataciju cijelog svijeta, ona podrazumijeva
dakle da svi resursi na planeti u skladu sa onim poznatim izjavama američkih diplomata da Rusija ima mnoge resurse koje nije pravedno da ima sve, da to treba biti raspoređeno. To je bio signal da će Amerikanci konačno krenuti u ovladavanje dakle i resursima i da će to raditi dok su Kina i Rusija zauzete svojim poslovima. Na ovaj način je i Brazil sada zauzet ostvarivanjem stabilnosti u okviru sebe. Najvažniji posao se uvijek uradi kada vi pojedinim akcijama stvorite uslove da države moraju rješavati svoja unutrašnja pitanja ili najvažnija pitanja svoga opstanka i bezbjednosti i u takvim uslovima ta država vam nije problem kada vi realizujete svoje ciljeve i interese. Istovremeno niko ne radi na procesu destabilizacije u okviru Sjedinjenih Američkih Država, iako se Amerika pred našim očima pojavljuje kao podijeljeno društvo, kao društvo sukobljenih interesa, demokrata, republikanaca, raznih vrsta multimilijardera koji su jedni na jednoj strani, drugi na drugoj strani, finansijskih centara moći i tako dalje, načina na koji se upravlja. Ali kada dođete do osnovne strategije geopolitičke moći i sposobnosti Sjedinjenih Američkih Država, njenog prava da upravlja svijetom, tu nema razlike u Sjedinjenim Američkim Državama i upravo ovakve akcije dakle uvijek nose sobom stabilnost. Iako će se nama nuditi informacije koje govore da to nije idealno, da će neko kazniti samoga predsjednika Trumpa i tako dalje. Ono što je vidljivo jeste da se više niko ne šali na račun Donalda Trumpa, vidi se njegova odlučnost da se one mjere koje su strateški projektovane kao mjere koje se moraju poduzeti da bi Amerika sačuvala svoju moć, da će ih on raditi odlučno, da će donositi takve odluke i spremno, dakle da je on pouzdan nosilac ideje američke moći u novom vremenu. I da ga tu neće ometati niko, dakle drugi, da niko neće na prostorima gdje Amerikanci djeluju i imaju svoje interese poduzimati obavještajne korake koji bi destabilizirali, smanjili njihov utjecaj. Dakle, da li neko djeluje u Siriji na neke grupe organizovane da napadaju američke interese ili njihove naftne platforme? Da li neko djeluje tako u Iraku? Da li neko djeluje u Libiji? Da li u stvari vidimo ili uvijek vidimo te međusobne sukobe različitih etničkih grupa, dakle ili političkih grupa. Vidimo sukob prozapadne vlade u Tripoliju i vojske halife Haftara, ali ne vidimo sukob oko zapadnih interesa. Njihovi interesi su zaštićeni. Amerikanci su na ovaj način u stvari izbacivanjem iz igre tih protivnika koji su imenovali, dakle kao takve, i svojom politikom razgovora sa protivnicima, u stvari umirili sve države koje bi bile sposobne ometati realizaciju američkih interesa. Dakle, realizaciju američkih strateških ciljeva niko ne ometa. A Amerika ometa realizaciju svih drugih interesa. U Ukrajini to radi, dakle, Rusiji, radi to i u arapskom svijetu, ometa sve druge zemlje na tom terenu da urede svoje dvorište, dakle djeluje i to onda pokazuje da upravo zašto Sjedinjene Američke Države i jesu supersila i zašto mogu sve ovo da urade, ne strahujući da će njima neko uvesti sankcije. Zamislite da Evropa sada uvede sankcije Sjedinjenim Američkim Državama, dakle na način kako ih je uvela Rusiji. Koja je razlika između okupacije Kosova, dakle načina na koji Sjedinjene Američke Države bez saglasnosti Ujedinjenih nacija bombardovale Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, otele Kosovo, proglasili ga državom. Dakle, koja je razlika sa stanovišta postojanja međunarodnog prava i ovih događaja? Dakle, mi živimo u svijetu, mi nesvjesni prirode naše stvarnosti i iznenadio nas je događaj oko Nikolasa Madura. Ovo što se dešava oko Nikolasa Madura, to je to. To se stalno dešava, okrenite se oko sebe, to se dešava u istoriji. Svijet ima puno više loših ljudi kada se organizuju u okviru nekih pokreta, organizacija, država
i tako dalje, pogotovo u okviru zapadnih država, onda su višestruko opasniji, višestruko poganiji, zločinački orijentisani i tako i djeluju. Dakle, od prvih koraka ljudskog roda, dakle, čovjek nije prirodno dobar. I to možemo vidjeti od grijeha Adama i Eve, odnosno Adama i Have, ili od bratoubistva Kabila i Habila, odnosno Kaina i Avelja. Ako je to krenulo od početka, onda moramo računati u stvari da je priroda naše stvarnosti diktirana našim upravo takvim pristupima, našim identitetima, našim tim unutrašnjim sadržajima i da se njima može upravljati, dakle, na ovaj način na koji se upravlja informacijama, djelovanjima, na koji velike sile to rade mudro. Amerikanci zato upravo pred nas stavljaju ove teme koje ne mijenjaju prirodu naše stvarnosti. Mi raspravljamo o tome šta će biti sa Madurom. Maduro je zadnji čovjek koji bi trebao biti predmet, dakle, naših debata. On je dio upravo paketa svih ovih priča, nekada podoban, nekada dio raznih koncepcija, dakle, poslije toga nije podoban, nekada je igrač jedne sile, druge sile, na kraju uhapšen od svojih ljudi. Dakle, ako je u Venezueli postojao potencijal u okviru oružanih snaga, i ako onakav licemir poput ministra odbrane može onakve stvari govoriti, zašto onda mi odavdje sa Balkana, koji svjedočimo tom neviđenom međunarodnom pravnom nasilju zapadnog svijeta u našoj zemlji, načinu na koji su nas posvađali, gurnuli u krvavi rat i na koji nas održavaju uporno u ovim sukobima, istovremeno nam projektuju politički sistem i proglašavaju zakone, progone izabrane zvaničnike, lidere i tako dalje. Mora se na to pitanje reći, šta mi briga za Nikolasa Madura? Ja da brinem o Nikolasu Maduru, a svjestan sam svoje stvarnosti, načina na koji se ovdje rješavaju pitanja, i svjestan sam da mi međunarodno pravo ni na koji način ne pomaže.